আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা সবাই রুমমেট হইল আমার চাচা। আজকে আমরা সবাই বাসা থেকে ঘুরতে আসছি, এনজয় করছি, অনেক ভালো লাগতো। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है दिल में तू जाने ना, कैसे दिल को समझाए दिल